loosening exercises. Bend forward. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Reverse. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Reverse. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Change. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tadasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Rakshasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Another side. 1, 2. Relax. 1, 2. Dvipada Hastasana. 1,
2, 1, 2. Ardhakati Chakrasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Sitting. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭದ್ರಾಸನ. 1, 2. Relax. 1, 2. Vajrasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Shashankasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Lying positions. Lying position. Ardha Halasana. 1, 2. Straight. 1. Relax. 1, 2. Pavana Muktasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Setubandhasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Makarasana. Bhujangasana. 1, 2. Relax. 1, 2. Kapalabhati pranayama. Breathe in. Breathe out with stroke. Breathe in. Breathe out with the stroke.
Nadi Shuddhi Pranayama. Keep your fingers like this. Close your right nostril. Breathe in through left nostril. Close left nostril. Breathe out through right nostril. Breathe in through right nostril. Close right nostril. Breathe out through left nostril. Breathe in through same nostril. Close left nostril and breathe out through right nostril. Breathe in through same nostril. Close right nostril and breathe out through left nostril. Shitali Pranayama. Hold your tongue like this and breathe in and breathe in. Close your mouth and breathe out through nose. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Primary pranayama. Close your ears. Keep the index finger on eyebrow, then middle finger on the eye, and other fingers keep like this, and breathe in with breathe in, then breathe out with Brahmari. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಊರ್ಧ್ವ ಹಸ್ತಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ದ್ವಿಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ದಂಡಾಸನ. ಉದರಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಉದರಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣೀತಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಭುಜಂಗಾಸನ. ಉದರಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಉದರಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ದ್ವಿಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಊರ್ಧ್ವ ಹಸ್ತಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ.